पाकिस्तान आज खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर जाना जाता है। हम अपनी कौमी ताकत में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। दुश्मन मुसलसल हमारी तरक्की की राह में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन पाकिस्तान को कमजोर समझने की गलती न करे। पाकिस्तान हर हाल में अपनी खुद मुख्तारी कौमी मफादात का दिफा करेगा। इसमें किसी किस्म की झिझक नहीं दिखाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, भारत अपनी फौजी ताकत, कौम परस्ती, जाली स्ट्रेटेजिक अहमियत से सियासी फवायद हासिल करना चाहता है। भारत की जालिम हुकूमत कश्मीरियों की हिम्मत हौसले को कभी पस्त नहीं कर सकती। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत करता रहेगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के करीब है। मुल्क को दहशतगर्दी के खिलाफ हमेशा के लिए निजात दिलाएंगे। दरियाए स्वात में बहने वाले एक और शख्स की लाश निकाल ली गई। 2 अफराद की तलाश जारी। मजमूई तौर पर 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, 4 को बचाया गया। सानहे में जाँ बहक दस्का के 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा। इलाके की फजा सोगवार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर स्वात शहजाद महबूब को मुअत्तल कर दिया। इंतजामिया मुतहर्रिक। कल से दरियाओं के किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। रिवर बेड में माइनिंग पर भी पाबंदी आयद। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा शहाब अली शाह कहते हैं, रेस्क्यू टीमों को ड्रोन्स, लाइफ सेविंग जैकेट्स और दीगर जदीद आलात से लैस किया जा रहा है। ड्रोन्स के जरिए फंसे अफराद की निशानदही की जाएगी। सानिया स्वात के बाद मुअत्तल तो वज़ीर-ए-आला KP को करना चाहिए था। क्या KP ने आपको मैंडेट इसलिए दिया था कि आप वर्क फ्रॉम अडियाला करें? विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, KP इतनी ज़बोहाली का शिकार बना दिया गया कि लोगों को फौरी रेस्क्यू ना किया जा सका। वो हेलीकॉप्टर जो बानी पीछे इस्तेमाल करते थे, वो डूबते सयाहों की मदद को क्यों नहीं भेजा गया? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा, दरिया स्वात में डूबने वालों का ताल्लुक पंजाब से था। सैर के लिए गए थे, आपके मेहमान थे, आप उनको बचा ना सके। उनके ताबूत कचरा उठाने वाले डंपर्स में मुंतकिल किए। कम से कम उनके मैते तो इज्जत से रुखसत कर सकते थे। सानेहा स्वात का मुकदमा गंडापुर के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वजीर आला KP से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, 2 घंटे तक लोग मदद को पुकारते रहे। मशीनरी कहाँ थी, हेलीकॉप्टर कहाँ था? ये सूबे की सारी मशीनरी एक कैदी को छुड़ाने इस्लामाबाद ले जा चुके। सूबाई हुकूमत सिर्फ करप्शन और नौकरियां बेचने में मसरूफ है। सानिया स्वात पर स्वात के शहरियों का जिला इंतजामिया और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। शहरियों का कहना है, PTI की हुकूमत ने स्वात का सत्यानाश कर दिया। ये एक मफलूज निजाम है। सियाहती मुकाम पर हेलीपैड बनाया मगर हेलीकॉप्टर नहीं आया। हर तरफ करप्शन का बाजार गर्म है। सानिया स्वात के जिम्मेदारान पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए। बारिश के बाद हर तरफ पानी, कराची की वही कहानी। वक्फे वक्फे से बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा। नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद की सड़कें ज़ेरे-आब। नाजमाबाद में पानी जमा होने से सड़क टूट फूट का शिकार। लियाकताबाद में नाले का पानी सड़कों पर आ गया। शादमान नाला बिफर गया। नाला ओवरफ्लो होने पर सड़क नाले का मंजर पेश करने लगी। नागिन चौरंगी और शादमान में भी बारिश का पानी जमा है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में बरसाती नाले का पानी सड़कों पर आ गया। नीपा चौरंगी पर सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। इंतजामिया की जानिब से पानी की निकासी का अमल शुरू कर दिया गया। सिरजानी टाउन में बारिश के बाद गलियां और सड़कें तालाब बन गईं। बारिश के बाद कराची में 350 से ज्यादा फीडर ट्रिप, कई इलाकों की बिजली बंद। पीपल्स पार्टी ने सिंध का बुरा हाल कर दिया। जुल्म की इंतहा है कि कराची को पानी देने के बजाय बेच रही हैं। मंसूबों के नाम पर शहर को तोड़ दिया। जो करप्शन करनी है कर लो, कुछ पैसे तो लगा दो। मिफ्ता इस्माइल बरस पड़े। कहा, तासुब इतना है कि कराची वालों को नौकरी बेचने पर भी नहीं देते। पुलिस अफसरों को ही देख लें, कोई कराची वाला नहीं होगा। ट्रक डंपर लोगों को कुचल रहे हैं। पुलिस का कोई कायदा कानून नहीं है। स्कूल के बच्चों को मंशियात बेची जा रही है। फोन छिन रहे हैं, भत्ते लिए जा रहे हैं। सिंध की तालीम से मुतालिक जो रिपोर्ट आई है, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती।
ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر ارسلان شیخ نے رد عمل دیا، سیاسی بے روزگار سندھ کے خلاف بیانیاں بیچ کر نوکری تلاش کر رہا ہے، جس نے ملک کو مہنگائی میں دھکیلا وہ ہمیں مشورے نہ دے۔ مفتاح پہلے اپنے معاشی کارناموں کا حساب دیں، پھر دوسروں پر تنقید کریں۔ 12 ماہ کے دوران پاکستان کے ڈیفالٹ رسک میں بڑی کمی۔ امریکی جریدے بلومبرگ کے مطابق پاکستان کا ڈیفالٹ رسک 59 سے کم ہو کر 47% رہ گیا۔ معاشی استحکام اور اصلاحات کے باعث ڈیفالٹ رسک میں کمی ہوئی۔ پاکستان عالمی سطح پر ابھرتی ہوئی معیشتوں میں سرفہرست ہے۔ پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کرنے پر 26 اپوزیشن ارکان معطل۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا پی ٹی آئی کے 26 ارکان کے خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن بھیجنے کا اعلان۔ کہا ایوان کی حرمت کی جنگ لڑوں گا، نظام کو یرغمال نہیں بنانے دیں گے۔ بجٹ اجلاس کے دوران توڑ پھوڑ پر اسپیکر کا سخت ایکشن۔ اپوزیشن کے 10 اراکین پر 20 لاکھ سے زائد کے جرمانے۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد بھچر کہتے ہیں احتجاج کا فیصلہ پوری پارٹی کا تھا، نکالنا ہے تو سب کو نکالیں، جب تک اپوزیشن میں ہیں احتجاج کرتے رہیں گے۔ مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کے لیے مسائل بڑھنے لگے۔ پی ٹی آئی اراکین اسمبلی مختلف سیاسی جماعتوں کے ریڈار پر پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی پی نے پی ٹی آئی اراکین کو ساتھ ملانے کی کوششیں تیز کر دی۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر فل کورٹ نظر ثانی کرتی تو اعتراض نہیں ہوتا۔ پہلے 26ویں ترمیم کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ دوسری جماعتوں کو اپنی جیتی گئی نشستوں سے زیادہ مخصوص نشستیں دی گئیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس، کہا ہمارے آزاد امیدوار سنی اتحاد کونسل میں تھے اور رہیں گے۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا منظم انداز میں پی ٹی آئی کو ہر طرح سے ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سنتاس معاہدے پر ثالثی عدالت کے ضمنی ایوارڈ کا خیر مقدم۔ کہا عدالتی فیصلے سے پاکستان کے بیانیے کو تقویت ملی۔ بھارت یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ پانی ہماری لائف لائن ہے، آبی وسائل پر کام کر رہے ہیں۔ وزیراعظم نے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل منصور عوان کی کاوشوں کی بھی تعریف کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاک بھارت جنگ بندی کروانے پر خوش، کہتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی سے بہت خوشی ہوئی۔ دونوں ملکوں کے پاس انتہائی اعلیٰ سطح کے جوہری ہتھیار ہیں۔ جنگ خطرناک تھی، ہم نے پاکستان اور بھارت کا معاملہ تجارت کے ذریعے حل کیا۔ دونوں ممالک امریکہ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا ان لوگوں کے ساتھ تجارت نہیں کرتے جو جنگ کرتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے سربراہ عظیم بڑی جنگ ہونے سے روکی۔ غزہ میں جنگ بندی ایک ہفتے کے اندر ممکن ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ غزہ میں آئندہ ہفتے سیز فائر کے لیے پرامید، کہتے ہیں ہماری کوششیں جاری ہیں، غزہ میں امن قائم کرنے کے قریب ہیں۔ صورتحال خوفناک ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایک اور جنگ رک گئی، کانگو اور روانڈا سمیت 30 سال سے جاری جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ وائٹ ہاؤس میں کانگو کے وفد نے ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے کا اعلان کیا۔ امریکی صدر کی ایران کو سیویلین جوہری پروگرام کے لیے $30 ارب دینے کی تردید، کہا یہ مضحکہ خیز خیال اور بڑا جھوٹ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایرانی سپریم لیڈر کی جان بچائی لیکن انہوں نے شکریہ تک ادا نہیں کیا۔ جنگ جیتنے سے متعلق ایرانی سپریم لیڈر کا بیان جھوٹ ہے جو ایماندار شخص کے لیے مناسب نہیں۔ ایرانی قیادت ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ ایران نے جوہری سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کی تو دوبارہ عباس عراقچی کا رد عمل، کہا اگر صدر ٹرمپ معاہدہ چاہتے ہیں تو رہبر اعلیٰ کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کرنا بند کریں۔ ان کے رویے نے رہبر اعلیٰ کے لاکھوں پیروکاروں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی۔ اسرائیل کے حملے میں شہید ایران کے اعلیٰ فوجی کمانڈرز اور ایٹمی سائنسدانوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ایرانی صدر سمیت لوگوں کی بڑی تعداد کی شرکت سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین آج ہوگی۔ تہران میں لوگوں کی بڑی تعداد جمع، شہداء کو خراج عقیدت۔ شرکاء کا کہنا ہے صہیونی مظالم کے خلاف قوم متحد ہے، شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ شہید کمانڈرز میں ایرانی آرمی چیف جنرل باقری اور پاسداران انقلاب کے سربراہ
حسین سلامی بھی شامل۔ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने ट्रांसफर केस के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। वकील मुनीर मलिक एडवोकेट की फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। मुआक्कफ अपनाया, इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसले तक 19 जून का फैसला मुअत्तल किया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक और जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने फैसला चैलेंज किया। पेशावर हाई कोर्ट ने मनशियात जब्तगी में वीडियोग्राफी को लाजमी करार दे दिया। अदालत ने हुक्मनामे में कहा, मनशियात जब्तगी में कानून नाफिज करने वाले इदारे वीडियो लाजमी बनाएं। वीडियोग्राफी तफ्तीशी अफसर के मोबाइल के जरिए करनी चाहिए। मनशियात केस में वीडियोग्राफी मजबूत और काबिल एतमाद सबूत के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। कोयटा में ताजिर का बेटा इख्फाक के बाद कत्ल 10 साला मुसव्विर काकड़ की नमाज जनाजा आज शाम 6 बजे हॉकी ग्राउंड में अदा की जाएगी। मुसव्विर काकड़ को स्कूल जाते हुए 15 नवंबर 2024 की सुबह इख्फा किया गया था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्टी का कहना है, दाइश के दहशतगर्दों ने मासूम बच्चे को तावान की खातिर बेदर्दी से शहीद किया। वाकई के सिर्फ मजम्मत नहीं, मुलव्विस अनासर को कैफ़े किरदार तक पहुंचाना जिम्मेदारी समझता हूँ। वाकई में मुलव्विस कुछ दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके, कुछ के गिर्द घेरा तंग है। पेशावर मथुरा में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी, मुल्जिमान फरार। पुलिस का कहना है, फरीकैन के दरमियान दुश्मनी पर फायरिंग हुई। पेशावर के शाहजियाबाद कब्रिस्तान में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहनशाह जाँ बहक। ट्यूनिस की 19 साल लड़की कराची में दरबदर, शौहर ने शादी के 7 माह बाद ही तलाक दे दी। वीजा भी खत्म हो गया, पुलिस से मदद मांग ली, कहा अखराजात के लिए रकम नहीं, वापस जाना चाहती हूं, टिकट का बंदोबस्त करा दी। सिंधा की सोशल मीडिया पर लियारी के नौजवान से दोस्ती हुई थी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा मेगा सेंटर ब्लू एरिया का दौरा, शहरियों से मुलाकात, सहूलतों का जायजा लिया। शहरियों का सेंटर में दी गई सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, सेंटर आकर खुशी हुई, शहरियों को इंतजार की जहमत नहीं हो रही है, जो खुशाइंद है। शहरियों के लिए हर सतह पर आसानियों के लिए इक़दामात करते रहेंगे। मोहसिन नकवी ने चेयरमैन नादरा और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मरीम नवाज की जनूबी पंजाब के अजला को ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें फराहम करने की हिदायत। कहा, हर नई चीज बड़े शहरों को देने का कल्चर तब्दील करना होगा, देहात को बड़े शहरों के बराबर लाएंगे। अवामी जरूरियात का तयन करके बसें देने चाहते हैं। सब जिले मेरे लिए बराबर हैं, तरक्की के सफर में यकसा मौके और सहूलतें मिलनी चाहिए। इसराइली अदालत ने नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन का मुकदमा मौखर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा, वकला मुकदमा मुलतवी करने का ठोस जवाब पेश नहीं कर सके। अमरीकी सदर ने भी नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमा मुलतवी करने का मुतालबा किया था। अमरीका और रूस के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल अमरीका से सिफारती मामला तय नहीं हो रहे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का बहुत एहतराम करता हूं, उनसे मुलाकात की ख्वाहिश है, मुलाकात की तैयारी इंतहाई मोहतात अंदाज से करना होगी। अमरीका रूस ताल्लुकात में बेहतरी का क्रेडिट ट्रंप को जाता है। सर्बिया की वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान को बेलग्रेड में एक्सपो 2027 की खुसूसी नुमाइश में शिरकत की दावत। सर्बिया में तैनात पाकिस्तान के सफीर अली हैदर की सर्बिया के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात, ताल्लुकात में बेहतरी और मुआशी ताल्लुकात मजबूत करने पर बातचीत। सर्बिया के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान मईशत, तालीम, ज़राअत समेत दीगर शोबों में काम करने के मौके मौजूद हैं। अली हैदर अल्ताफ ने कहा, पाकिस्तान सर्बिया को काबिल एतमाद पार्टनर के तौर पर देखता है।
عظیم صوفی بزرگ بابا فرید الدین گنج شکر کے عرس کی تقریبات پاک پتن میں جاری، زائرین کی بڑی تعداد شرکت کے لیے پہنچ گئی۔ زائرین کو گرمی اور ہبس سے بچانے کے لیے اقدامات، دربار کے راستوں پر پانی کی سبیلیں لگا دی گئی، طبی امداد کے لیے ہیلتھ کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں۔ برج ٹاؤن ٹیسٹ آسٹریلیا کے نام ویسٹ انڈیز کو 159 رنز کے بھاری مارجن سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ میزبان ٹیم 301 رنز کے تعاقب میں صرف 141 پر ڈھیر ہوئی۔ 7 بیٹر ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ ہیزل ووڈ نے 5 وکٹیں اڑائیں۔ ٹریوس ہیڈ دونوں اننگز میں سنچریاں بنا کر میچ کے ہیرو رہے۔ 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں کینگرو کو 1-0 کی برتری حاصل۔ میجر لیگ کرکٹ میں ویسٹ انڈین بلے باز نے میلہ لوٹ لیا۔ آخری گیند پر 6 رن درکار تھے، ہٹمائر نے پولارڈ کو چھکا جڑ دیا۔ نیو یارک کے خلاف 40 گیندوں پر 97 رنز کی میچ وننگ اننگز کھیلی۔ سیاٹل ٹیم نے ریکارڈ 238 رنز کا ہدف بھی حاصل کیا۔ ایسٹ بورن اوپن میں نئی تاریخ رقم، الیگزینڈر WTA ٹورنامنٹ فائنل میں پہنچنے والی پہلی فلپائنی کھلاڑی بن گئی۔ 20 سال کی ٹینس پلیئر نے فرانسیسی حریف کو 2-1 سے زیر کیا۔ ٹائٹل کے حصول کے لیے الیگزینڈرا کا ٹکراؤ آسٹریلیا کی جوائنٹ سے ہوگا۔